A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, assalamu alaikum. क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स। जो आज का टॉपिक है वो है डायमेंशंस। हम देखेंगे डायमेंशंस क्या है। हमें पता है कि जो डायमेंशंस हैं, पहले हम देखेंगे हमारे पास टू टाइप्स, पहले फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दो है। नंबर वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। इन जो ये क्वांटिटीज़ है कॉरस्पॉन्डिंग, इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। यानी इन्हीं के साथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ हमारे पास इसको जब हम मेजर करते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, फिर उसको हमें यूनिट देना है। वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ लिहाजा डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। ठीक है ना। जो ये डिराइव्ड यूनिट जो है, ये हम जिस तरह हम कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए वेलोसिटी लीजिए आप। क्या लेते हैं? वेलोसिटी। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये डिराइव्ड है। इसको हम कैसे मतलब ये मेजर करते हैं, डिराइव करते हैं। वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट जो है वो समझ लेंगे है। जो टाइम है, ये दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से इनके बीच में मैंने यहाँ डिवीजन लिया है ना, लेते हैं ना डिवीजन। अब इनके यूनिट चाहिए। ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसके लिए जो यूनिट है वो डिराइव्ड यूनिट है। डिस्प्लेसमेंट का यानी समझ लेंगे था मीटर डिवाइड बाई टाइम का सेकंड है। हम ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड लिखते हैं। ठीक है ना। ये इसके लिए डिराइव्ड यूनिट कहलाता है। यहाँ ये हम डिवीजन से करते हैं या मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फोर्स है। फोर्स, जो ये फोर्स है, ये भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? डिराइव्ड। इसके लिए जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ डिवीजन ऑपरेशन था, लेकिन यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है ना। बताइए, जो मास ये फंडामेंटल है, लेकिन एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है। ठीक है ना। यहाँ हम ऐसे लिखते हैं, इम्पल्स लेते हैं, या चलो फोर्स ही लेते हैं, फोर्स ही लेते हैं, है ना। मास इनटू एक्सेलरेशन, इनके बीच में मुझे बताना है कि इसका हम यहाँ ऑपरेशन ले रहे हैं, डिवीजन ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अगर हमें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करना होता है, हम वी टेक द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और डिवीजन ऑपरेशन। ठीक है ना। लेकिन जब उनके यूनिट्स चाहिए, यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसके लिए भी हम यही करते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है, और अगर डिवीजन में होगा, जिस तरह मैंने यहाँ बताया मीटर पर सेकंड दिखाता है, लेकिन कहीं मल्टीप्लिकेशन में होगा। ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन मल्टीप्लिकेशन में होगी। जिस तरह यहाँ मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के लिए क्या है? किलोग्राम है, इंटू एक्सेलरेशन के लिए क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जिसने काम किया, ये ग्रेविटेशन में आ जाता है फोर्स,
اس پہ نیوٹن نے کام کیا، لیکن اس نے اپنے نام پہ اس کا یونٹ رکھا، وہ ہے نیوٹن. فورس کے لیے کیا رکھا؟ نیوٹن. ٹھیک ہے نا. اب فنڈامنٹل یونٹس کا ہم چاہے ڈویژن کرتے ہیں یا ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں، ہمیں آتا ہے یونٹ ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹٹی کا ہے. لیکن جو یہ میتھمیٹیکل آپریشن ہم لیتے ہیں، یہاں کیا لیتے ہیں؟ میتھمیٹیکل آپریشنز. میتھمیٹیکل آپریشنز جو ہم کیری کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کیریڈ کرتے ہیں. لیکن یہ ہم کن پہ کیری کرتے ہیں؟ آن دے فنڈامنٹل یونٹس پہ کرتے ہیں. جس طرح یہ میٹر پر سیکنڈ فنڈامنٹل یونٹ ہے، ان پہ آپریشن کیا ڈیوائڈ. یہاں یہ فنڈامنٹل یونٹ ہے، یہ فنڈامنٹل یونٹ ہے، جو یہ ہے یہ ڈیرائیوڈ یونٹ ہے. ان کے بیچ میں کیا کون سا آپریشن کیا؟ انٹو کیا. یعنی اس سے ہم کیا نکالتے ہیں؟ ڈیرائیوڈ یونٹس نکالتے ہیں. لیکن جو ڈیرائیوڈ یونٹس ہم لے رہے ہیں، یہاں سے ہمیں کچھ پاورس فنڈامنٹل یونٹس پہ کچھ پاورس ریز ہوتا ہے. مان لیجئے یہاں فنڈامنٹل یونٹ کیا ہے؟ میٹر. سیکنڈ ہے، اس پہ کیا پاور ہوا ریز؟ -1. یہاں یہ سیکنڈ کیا ہے نا فنڈامنٹل، اس پہ کون سا پاور ریز ہوا ہے؟ -2. یعنی ان فنڈامنٹل یونٹس ڈیرائیوڈ یونٹس حاصل کرنے سے یہاں جو پاورز آ جاتے ہیں کن پہ؟ فنڈامنٹل یونٹس پہ جو پاورز آتے ہیں. اب جو یہ پاورز یہاں آتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ڈیرائیوڈ یونٹ کے یہ ڈائمینشنز ہیں. کچھ ہم ایسے لکھتے ہیں ٹو obtain derived units ہے نا. There is rise of certain powers. There is rise of certain powers کن پہ؟ ٹو فنڈامنٹل یونٹس. فنڈامنٹل یونٹس پہ کچھ پاورس یہاں وجود میں آ جاتے ہیں، رائز ہوتے ہیں، ہے نا. دیز پاورس، ان پاورس کو ہم دیز پاورس آر called as the dimensions of the derived units ہے نا. ان میکنیکس جو ہے یہ فزکس کا جو برانچ ہے موشن کے بارے میں، اس میں جتنے بھی ڈیرائیوڈ یونٹس ہیں ان کو ہم پاورز میں ایکسپریس کرتے ہیں، چاہے ماس، لینگتھ. لیکن جو فنڈامنٹل پرائمری ایسے لکھتے ہیں جتنے بھی یہ آل ڈیرائیوڈ یونٹس can be expressed through powers raised to mass, length and ٹائم. جیسا کہ ہم جانتے ہیں جو پرائمری اصل جو ہمارے پاس 7 فنڈامنٹل فزیکل کوانٹٹی، لیکن پرائمری فنڈامنٹل فزیکل کوانٹٹی جو وہ یہی ہے، ماس ہے، لینگتھ ہے اور ٹائم.
ان جو یہ ڈیرائیوڈ یونٹس جو ہیں ان کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں تھرو پاورس، لیکن وہ پاورس کن پہ ریز کرتے ہیں؟ ماس پہ کرتے ہیں، لینگتھ پہ کرتے ہیں، ٹائم پہ کرتے ہیں، ان پہ ریز کرتے ہیں وہ پاورس، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہے. اب ڈائمینشنز لیتے ہیں ہم. ڈائمینشنز آف اے derived unit. Derived may be defined as the powers to which fundamental units of mass, length and time must be raised so as to completely represent the given derived